नमस्कार मु आपणकर बंधु पृथ्वीराज मिश्र आज ए बाइबल भित्तिक आलोचना को आपण समस्त को मु स्वागत करुछि। भाई भौणी माने ये गत सप्ताह कार्यक्रम देखिला परे आपण माने जो आपण मानकर मतामत देइचंती, जो पत्र लिखिचंती एवं जो फोन कॉल करिचंती, आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। दयाकरी आपणकर मतामत दबा को भूलिबे नहीं। आसंतु आज जदि मध्य आमे आगो को जिबा, आज मध्य हम स्टूडियो रे दुई जण विशेष आमर बंधु अछंती। मो डाण पटे अछंती आमर प्रिय सोरमादी, आपण को स्वागत करूछु। आओ मो बाँ पटे अछंती आचार्य संग्राम सिंह, आपण को मध्य स्वागत करूछु। आपण दुई जण जते अनेक व्यस्तबहुल जीवन भितरे आपण मध्य समय दौरान आमको से आपण को आम धन्यवाद दौचु। जे आम आग को जीवा मो सोरमा दे जदि मु प्रश्न करे ताहले आज को विषय रे आलोचना करिया आपण चाहउचंती? आज आम मानकर आलोचनार विषय रहिबो मनुष्य मानक निमंते बा मानव जाति निमंते ईश्वरंकर मौलिक योजना कोन थिला से विषय आमने टिके बाइबल हमको कौन कहूची से विषय आमने टिके आज आलोचना करबा। कोन कहले मनुष्य जाति निमंते ईश्वरंकर मौलिक योजना कोन थिला? अच्छा, ईश्वरंकर मौलिक योजना कोन थिला? आपण कोन मने करूछन ए विषय रे? एटा गोटे बहुत सुंदर प्रसंग अटे, गोटे सुंदर विषय वस्तु। कारण मनुष्य भाव में जिते आम जगत रे अच्छु आम आपे आपे पड़े आसेनु, आकस्मिक भाव में आसेनु। निश्चय सृष्टिकर्ता परमेश्वर जे कि सबु विषय को सृष्टि करिसेंती, आ तांको सृष्टि पश्चरे निश्चय तांकर गोटे बड़ उद्देश्य अच्छी। जेमती कि दीदी कहले जे मनुष्य मानकर निमंते मानव जाति निमंते ईश्वरंकर योजना बा अभिमत बा परिकल्पना कौन थिला आ सेटा जानिबा बड़ जरूरी विषय अटे। आ सेति पई मु विश्वास करे जे एहा आमानक पई गोटे समय उपयोगी प्रसंग अटे। सत कथा। प्रकृत रे जदि आम चिंता करिबा भाई भौणी माने जे जेमती भाई कहले आम आकस्मिक भाव में ये आम पहुँची जाइनु कि दुर्घटना एक्सीडेंटली आम आसी पहुँचनु, ता पिछे योजना थिला। ता माने जदि आपण संक्षेप रे ईश्वरंकर मनुष्य मान निमंते योजना कौन बोली आपण कौन कहिबे? कहया गले प्रथमे जो मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि कले, आम माने जानू बाइबल रे देखु जे तांकर ना होची आदम आ हवा आउ बा नर नारी, प्रथम नर नारी आमनकर इंग्रजी रे एडम आ ईव बोली कहा जाय। तबे से मान को सृष्टि करबा समय परमेश्वरकर एई अभिमत थिला जे मनुष्य सीमित होई कि रहबो नाही, से अमरतार जीवन निमंते अनंत काल जेमती तांको साक्षात रे बंची रहबो सेटा थिला तांकर उद्देश्य, ओरिजिनल प्लान जोटा कहा जाय। आउ से सेति पई गोटे सुंदर पृथ्वी की सृष्टि कले एवं सेठारे से मनुष्य को रोपण कले बा रखिले एवं गोटे सुंदर उद्यान मध्य रखिले, गोटे सुंदर वातावरण मध्य रखिले जेमति कि सेठी मनुष्य अनंत काल आनंद करिवो, उपभोग करिवो, आउ से शांति रे वास करिवो, कोनोसी प्रकार असुविधा रहबो नाही। सेटा थिला ईश्वरंकर परिकल्पना, जा के हम एदन उद्यान बोली कि कहू। सेटा तांकर ओरिजिनल प्लान थिला। एदन उद्यान रो अर्थ होची एक्चुअली ईश्वरंकर उद्यान, माने जो उद्यान को निजे परमेश्वर निजे आसुथिले एवं एई नर नारी को संगे से समय क्षेपण करुथिले, सेटा थिला तांकर प्रथम बा मौलिक परिकल्पना। किंतु दुखर विषय होची कालक्रमे से परिकल्पनाटा बिगड़ी गला। हाँ निश्चय, से कथा भी चिंता कले मध्य जदि मु कहिबी जे आमर परिवार मानकरे आमे चाहि थाउ आमर पिला माने बड़ होइकरी से आमर योजना एमिति हेबे, से अमको हेबे, जड़े डाक्तर हबो, जड़े इंजीनियर हबो कि जड़े साइंटिस्ट हबो, आमर योजना थाए। किंतु शेषरे आमे कोन देखु सब गुड़ा योजना तो हुएनी, आम इच्छा अनुसार हुएनी। आजिकाली तो पिला माने तांकर निजर तांकर इच्छा रही से माने कौन करेंगे जानुचंती से कथा से अनेक कथा चिंता करा जाए। किंतु जदि आपण मु प्रश्न करे सोरमादी जे ए जो आंब मान निमंते यहाँ तो ओरिजिनल प्लान थिला, किंतु आंब मान निमंते ईश्वर योजना कौन बोली आमे कौन कहिबा? समग्र धर्मशास्त्र जदि आम निरीक्षण करवा देखा स्पष्ट भाव में लिखा होची मानव जातिर मुक्ति निमंते
ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ସବୁ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଏଦନ ବଗିଚା ଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ ବିଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ କାଳକ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଓହରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଚୁରତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିକି ସେ ଫଳବାନ ହେବ, ବହୁବଂଶ ହେବ, ଏ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଇଠି ଆଉ ସେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ପାପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାପ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁ ପାପ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ସକାଶେ ସେଇ ମହାନ ପରିକଳ୍ପନାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏକ ପତିତ ବଂଶକୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବହୁତ ସୁଧ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଓରିଜିନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟା କହିବା ଯାହା ଥିଲା, ଆମ ନିଜର ଭୁଲ ଲାଗି ତାକୁ ଆମେ ହରେଇଲୁ। ତ ଆମେ ହରେଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ଆମକୁ ହୁଏତ ସେତେ ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଏ ମାନବ ଯେଉଁ ପତନ ହେଲା ସେଇଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଇବେଲରେ ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେ ବିକମ୍ ଦ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଫର୍ ଦ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍। ସେମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲେ। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ରହିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ଫଳକୁ ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫଳ ଖାଇବାଟା ଜରୁରୀ ବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅବାଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ କାହା କଥାରେ? ଗୋଟେ ସାପର କଥାରେ। ତେଣୁ ସାପ ଯେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶୟତାନ, ଏଇଟା ସେମାନେ ବୁଝି ନପାରି ତାଙ୍କର ମନା ଫଳକୁ ସେମାନେ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇବା ଫଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କଇନ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷା କଲେ, ଈର୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ତେଣୁ ଈର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କଇନ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିରୀହ ଭାଇ ହେବଲ କାଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଇଯିବେ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଙ୍କଠୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ, ଏହା ଭାବି ନେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ମାଟି ତଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଭାଇ କେଉଁଠି ବୋଲି ଯେତେବେଳକୁ ପଚାରିଲେ, କଇନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ତ ହିଂସା କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମିଛ କହି ତାଙ୍କର ଭାଇର ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ବାଇବଲରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଅବାଧ୍ୟତା ରୂପକ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ବା ଅବିଚାର ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ, ପାରିବାରିକ ଭିତରେ
ଆଉ ସମାଜରେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଇଟା ତ କଥା। ତାହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌରବାଦୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ଫଳ ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା, ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅବାଧ୍ୟତା। ଅବାଧ୍ୟତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିମତ ଅଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥାଏ ବା ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ୟାର ପରିଣାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ନରନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନେ ପରିକଳ୍ପନାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲେ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତାର ପରିଣାମଟା ସମୁଦାୟ ମାନବ ବଂଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପରିଣାମଟା ଭୋଗୁଅଛି। ପାପ ତାହା ହିଁ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ବା ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିରକାଳର ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇକି ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା। ସେଇ ନରକ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇଟା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ନରକକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନରକ କଥା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ଅଛି ନରକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍, କାରଣ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଯେମିତି ଆଦମ ହବା କଇନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ସାମିଲ କରିପାରିବା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦମ ଆଉ ହବା କଇନ ଏମାନେ ସହାୟକ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନାଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନରାୟ ସେମାନେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଅବ୍ରାହମକୁ ନେଇପାରିବା କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ନୋହଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା। କହିବାକୁ ଗଲେ ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ନୋହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ଘଟିଲା ଏବଂ ନୋହଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବାରର 8 ପ୍ରାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଆଉ 3 ପୁତ୍ରବଧୂ, ଏମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତ ସେ କାଳର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲୋପ ପାଇଲେ ବା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଧର୍ମ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ପାପର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ତେବେ ନୋହଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ବଂଶକୁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତିର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଅବ୍ରାହମ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଡାକିଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତମର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। 75 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ଦେବା, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପତିତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ନରନାରୀ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ, ନୋହ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ। କାରଣ ଆମର ପୁରା ସମୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପରିକଳ୍ପନା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଦାଉଦ କ'ଣ କଲେ, କିପରି? ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶରେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କାହିଁକିନା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋରମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜଗତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ବଂଶରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ।
तेणु ईश्वरंकर योजना सफल केमिति हुए ताहा मनुष्य मानकर चिंतार बाहर जे मुझे प्रश्न करी दाऊद कौन जड़े पापशून्य सिद्ध व्यक्ति थिले कि ना से जड़े रक्तमांस विशिष्ट मनुष्य रक्तमांस विशिष्ट मनुष्य मर्त्य जेते जन अछंती पाप केही करि नाहांती बोली नाही समस्ते पाप करंती ईश्वरंकर महिमार उणा पड़ती किंतु ईश्वर एभली भाव योजना करथांती परित्राणकर्ता जो उद्धार योजना रही जे समग्र जगत जे कहीं तांकठारे प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिवो से विनष्ट हबनी बरं अनंत जीवन पाइबो सेटा को प्रमुख योजना सफलर उपाय बोली लोक मानकु जणैबा पई दाऊदंकर वंश को परमेश्वर मनोनीत करथिले जो वंश रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म लाभ करथिले से भूल कले से भूल करिथिले से अनेक पाप करिसंती जघन्य पाप करिसंती किंतु क्षमा जो मागिले तांकर अनुशोचना जो हला जो अनुताप कले से मु कौन कहू चाहूँगी भाई भौणी मैंने ये आम देखिलु जे प्रभुंकर योजना मानव समाज लगी आपण लगी मो लगी आम समस्त लगी कौन भाई भौणी मैंने सोरमादी आमर संग्राम भाई जनइले तापर से योजना आम आम अति चुंबक देखिलु अल्प देखिलु जे कहीं को माने बाधा प्राप्त करेले जो थी कि आम देखिलु आदम हवा एवं कईन कथा किंतु ता परवर्ती समय रे मध्य जेतों आप नूतन प्रभु नूतन करी गढ़िले से समय रे नोहंकर परिवार अब्राहम को परिवार तापर आउरी अच्छंती किंतु दाऊद कथा विशेष करी कहा जाए कारण दाऊद जो गीत संगीता पुस्तक लिखिले एवं अनेक से जो संगीत भाव में गान करा जाउथला सेठी से तांकर अनुतापर विषय लिखिचंती से किपरि तांकर पापरू से बाहरिले मध्य सेथिपई आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ से सुजोग अछि आमे केही मु नुहे कि आमर भाई भौणी केही नुह समस्ते पाप करिछु किंतु एवं ईश्वर गौरवरू महिमार उणा पड़ी असु जेपरि भौणी कहिले किंतु ता पई रास्ता अछि सेथिपई जदि आमे जिबा सेही वर्तमान मु जदि प्रश्न करिबी ईश्वरंकर से योजना सफल हेछि कि निश्चित रूपे सफल है कारण ईश्वरंकर परिकल्पना केबे पंड हो पारिब नाही मनुष्यर दुर्बलता दोष पाप अपराध किंबा शयतानर जहाँ किसी चक्रांत ईश्वरंकर परिकल्पना को केबे भी खंडन करि पारिब नाही जदि ईश्वरंकर परिकल्पना संपूर्ण रूपे खंडन हो पारिब ताले से ईश्वर नुहंती से ईश्वर से सर्वाधिपति से सार्वभौम अटंती तांकर परिकल्पना निश्चित रूपे सफल है हाँ ये जो समय क्रम बाधा प्राप्त है किंतु ताहा बिल्कुल माने विफल है नाही आ ताहा कहया गले मौलिक भाव में एवं संपूर्ण रूपे ईश्वरंकर पुत्र जीशु ख्रीष्टंकर जीवन रे ही सफल है कहया गले अब्राहम को प्रभु जो प्रतिज्ञा करथिले एक वंश दबा से वंश होचंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट से ताले बाइबल रे विषय कोठी लिखा जाइछि बोली आपण कहिबे पढ़िया पई चाहिबी अब्राहम को जहाँ परमेश्वर प्रतिज्ञा करी कहले आदि पुस्तक 12 अध्याय तार 2 पद एवं 3 पद आम्भे तुम्भ ठारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा पुणी आम्भे तुम्भ को आशीर्वाद करी तुम्हर नाम महत करिबा तुम्हे आशीर्वादर आकर हब जो माने तुम्भ को आशीर्वाद करंती आम्भे से मान को आशीर्वाद करिबा पुणी जे केही तुम्भ को अभिशाप दे आम्भे ताहा को अभिशाप दबा आ तुम्भ ठारू पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हे आपण बाइबल रो आ कोन ए विषय कहउचंती अब्राहम को प्रतिज्ञा दबार बहु पूर्वरु आदम एवं हवा जेतेबेले पाप कले हवा को परमेश्वर गोटे बड़ प्रतिज्ञा रहिला से कौन तांकर भूल पाई तो निश्चित भाव में तांको से एदन बगीचार बाहर करदेले किंतु तांको गोटे प्रतिज्ञा देले जे तुम्भ एठी देखिबा जदि आमे आदि पुस्तक 3 अध्याय तार 15 पदरे लिखा होची आउ आम्भे तुम्भर नारीर मध्यरे पुणी तुम्भ वंश तांक वंश मध्यरे वैरभाव जन्माइबा से तुम्भर मस्तक को आघात करिवो और तुम्भे ताहांक गोईठी के आघात करिवो जो सर्प बेसरे आसी शैतान तांको भुलेइथिला से सर्पर मस्तक को से आघात करिवे एवं नारीर वंशरु एभली जने त्राणकर्ता उत्पन्न हेबे जे कि जगत को परित्राण करिवे एवं एई पाप रूपक जो दोषरु एवं दंडरु मुक्त करिवे बोली प्रतिज्ञा थिला शेष प्रश्न जदि मु करिबी जे प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे एई योजना किपरि सफल हैला ए विषय रे आपण कोन कहिबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म हवा पूर्वरु तांकर मां को
दूतंक माध्यम दर्शन दे परमेश्वरंकर गोटे बड़ प्रतिज्ञा थिला जी तुम गर्भरे जात हब यद्यपि से कुमारी थिले तथापि मध्य पवित्र आत्मा कर्तृक से गर्भवती होइतिले एवं सुंदर प्रतिज्ञाटे तांकु मिलिथिला जे तुम ठारो जो पुत्र संतान तुम्हें जन्म देव से जगतर परित्राण करता हब अर्थात तुम्हें तांको ना कौन दब बोली मध्य कहला आ जो नाम हूँ जीशु बोली कहला आ से जीशु नामर अर्थ थिला त्राणकर्ता तेणु जगत को परित्राण करने निमंते तार लुक 1 अध्याय 30-32 पद जदि देखिबा माथ्यू 1:1 जदि देखिबा आउ तापरे जोहन 1:1 पद जदि देखिबा से वाक्य देहवंत हेले जो वाक्य परमेश्वर मेरी निकटरे बा मरियम निकटरे प्रकाश करथिले ता देहवंत होई से वाक्य जेतबे जो वाक्यटी देहवंत हला प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पुत्र रूप धारण करी जगतरे से जन्म लाभ कले तेणु ईश्वरंकर योजना सफल होई चलीची प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन माध्यम एवं हेबो बोली मध्य ता प्रमाणित होइतला बहु पूर्वरु एवं परे मध्य एबे पर्यंत से परित्राणकर्तांक नामरे जे विश्वास करूची प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नामरे से परित्राण पाउची बोली लेखा होची। बहुत भल कथा कहले ताहले संग्राम भाई आज आपण दर्शक वृंद को এই বিষয়ে প্রভু যীশুଙ୍କ ଠାରେ এই যোজনা কিপରି ସଫଳ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା? हाँ निश्चित रूपे ईश्वर जहाँ किछि परिकल्पना करथिले ताहा ताहांकर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ही संपूर्ण हला सफल हला जे कि निजे कहले मनुष्य पुत्र सेवा पाइबाकू आसी नाहांती किंतु सेवा करिबाकू ओ अनेकंक मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपणा प्राण देबाकू आसी अछंती। साधु पावल मध्य यीशुंकर से बलिदान कथा से लिखुंट आ कहते आम मैंने जितेबाला निरुपाय थिलु आम मैंने जितेबाला पापी अवस्था थिलु ईश्वर विद्रोही थिलु से समय ईश्वर पुत्र जीशु ख्रीष्ट काल्वरी क्रूसरे हत हेले ताहांठारे ईश्वर प्रेम आम प्रति सप्रमाणित हला आउ जेहेतु से मृत्युवरण कले कबर प्राप्त हेले और पुनर्थित होइकि उठिले सेथिपाई ताहांकर बलिदान ग्रहण हला आउ आम माने अनंत जीवनर भागी हवापाई आम माने सुजोग पाइलु जेहेतु जीशुंकर बलिदान हला एवं सिथिरे तांकर ई योजना कार्यकारी हला एबे पतित मनुष्य मानक पाई भरोसा होची जे से माने विनष्ट हेबे नाही अनंत जीवनर अधिकारी हे कि ईश्वरंकर जो पूर्व परिकल्पना थिला जे मनुष्य अमर रहिबो एबे सेटा आम मान पाई उपलब्ध होई पारुची जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे सेति पाई बाइबल रो गोटे फेमस पद अछि जोरा कि प्राय अनेक जानते ताहा होची ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपनार एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करिवो से विनष्ट हबो नाही अनंत जीवन पाइबो। भाई भौणी माने आज तो आमर समय हेई जाइछि एवं प्रकृत में ये जो विषय अति गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना जे ईश्वरंकर जो परिकल्पना योजना आपण मो पाई मानव समाज पाई कौन कौन थिला किपरि भाव तार पतन हैला किंतु से पतन होइकि रही नाही एवं आम देखिलु जो चरित्र गुड़िक बाइबल रे आम उल्लेख कलु जहाँद्वारा कि वर्तमान से सफलता आड़कू जीशु योजना बर्तमान बढ़ी चली एवं ता मध्य से सुजोग आपण पाखे अच्छी मो पाखे अच्छी आम निजक सिद्धांत नापी से विषय जदि आपण मानकर कौन प्रश्न थाए संदेह थाए दयाकोरी ये टेलीविजन स्क्रीन रे जो एड्रेस देखुंत फोन नंबर देखुं जोगाजोग करेंगे आमर भाई भौणी मैंने निश्चय चेष्टा करेंगे आपण मान मनर प्रश्न किसी निश्चय उत्तर देवाई एवं आगामी सप्ताह कार्यक्रम देखा भूलिबे नहीं कारण यार द्वितीय अध्याय आमे ये बाइबल रे अन्य मानक जीवन रे किपरि भाव रे ये योजना सफल होइथिला एवं आमर कौन करिवार आवश्यक से विषय रे हम आलोचना करियो जिबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। इमानुएल विजन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम तो आपण मैंने देखुंट देखिबा सहित आपण मानक सुचिंतित मतामत दे आमको उत्साहित करंतु। एही कार्यक्रम डीडी ओडिया टीवी चैनल मध्य प्रत्येक सोमवार ठारू बुधवार पर्यंत रात्रि 8:30 रु 9 प्रसारित हेउची देखिबा को यत्नवान हेबे। एहा सहित आमर एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आपण माने प्रथमे आमर नुआ कार्यक्रमर सूचना पाई परिबे।